Bishini jiba romai yakshi hapang hastewa je jate kai hapang naikol kha naikol mung hamyate corruption ni bage hastewa chenlang kha abo haina bishi breni bishingo bo basawe phaipina to thuisi tonigradi by election CPIM ni engkhari firong mung ri rekha eng tongjorawo hastini CPIM kaisa luku bai khibijak te কেবল থংরং বদল 2018 বিধানসভা চং বাড়িও যুবরাজনগর আমচাইও সিপিআইএম ভোট মাংখা 18,147 সুরমা আচুক থাইও মাংখা 18,056 ভোটস 6 আগরতলা মাংখা 17,852 ভোটস তে 8 নং টাউন বরদোয়ালিও মাংখা 13,015 ভোটস 2022 বাই ইলেকশন সিপিআইএম তাবসু জরাতে লেখামঙ্গ ভোট মাংখা যুবরাজনগর 14,197 ভোটস সুরমাও 3,509 ভোটস 6 আগরতলাও 6,808 ভোটস তে টাউন বরদোয়ালিও মাংখা 3,376 ভোটস মানজাক ওংখারিবন স্রাইসা সাই মাংখা ওং তংজরা লুকুরক সিপিআইএম ন নুখাইসে সাক্ষী লুমুই ফায়ো আবনি বাগে সিপিআইএম বদল বাই 100 মুখ চালাই তংমানি ন চাও হनै ওয়ান সুগলাই হাস্তেনি তংকসং লুকুরক যুবরাজনগর ন জরা কাইসাও সিপিআইএম নি নক হनै ওয়ান সুগলাই মানি আমসাইনি বরক রক্সিন তাবক সিপিআইএম ন ইয়াকারি রিবাইখ্যা खा खामातै कप्लाइ ओंखा बीजेपी नि बातायनाय तै कायथाम आसुक थायो तो तासिता सासिदि सीपीएम तैबो हाक्सा निसलाय हाक्सालो चालजाक लुकुरक बाय सीपीआईएम नि आबोतै बायमुंनो फेरनो रुतुगना थांखांखाय कायसा मांगपिलि स्रायसा गोसाय फायो थानाय बिसि 25 रमै सन्त्रास करप्शन तै नाइकल मुं हामिया त्रिपुरा हास्तेनि बिसिंगो सामुं ताङै तंखा आबो हास्तेनि लुकुरकनि थानि ताबुकबो मिटिवै थांयागो abo baino 2018 chong bariwo CPIM no khibiwi rekha lukurok abo haino by election no bo CPIM no haino hai yakarri ruwi shraisa khlai rika CPIM kaisa hastini thngrung bodol ni simi jano a bodol luku by khibija kebel thngrung bodol বিধানসভা chong bariwo CPIM ni kaplai tebo shitra ungnai abo sai manglaikya bio report kokkhorang